नना कौन लगुच नना कौन लगुच तुम पुतुरा माँ से मंदिर करिवे ता माँ पड़ोसी रो ता माँ पड़ोसी टाटा वो कांचू कहीं चल 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 सब घेरी जाइछन बा हाँ हाँ चल गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ सकाळ वीडियोटा बहुत स्टार्ट हो गला कोड चालू झूला धरिक मते कहली टे फर्स्ट कौन पाई आज फाइनाली तो झीए जीव 20 दिन पर ना कौन कहूँ से कि सका पूरा कम सब लगी जिनस पत्र जहाँ सब पूरा पूरी बापा बाड़ी पलैले चल ओ कमला सब कौन आसो आउ कौन बो अच्छी हाँ कंचा कदली पाचिला कदली पाचिलाटा घर अच्छे कंचाटा बापा आने चल बापा कौन सब आनले नुआ जिनस सब बही आनले कई था आने कई था आम कई था गछ ये आमर बेसी माने ये करा हो ना कई था पाचिला कई था बोधे ये कई था बापा आनिले बढ़िया बढ़िया कई था गुड़ा छाड़ गला को नहीं जीवा एति कही था से बापा बो चलले मोर से जी कदली गछ पक चलते आगे पछे पछे कदली कदली देखिए कर कदली एक्चुअली सेपट अच्छी ना प्रोब्लेम हो सहीटा एपटे थे किसी ना कांदरा गली पाला कदली कांधाटा देखिए कांधाटा बड़ कांधाटा चल दाउली सब टाण दीटा पहले ना गोटे पहले के ना लो खराबटा हम जहाँ बिछे भी बढ़िया पड़े सब भासी किसी प्रोब्लेम आनी हो कौन जी बोलो कमला कमला लास्ट रहा कमला चल चल तोलो कमला तोलो टाइम नहीं कमला तोलो जल्दी से भीतर भीतर बड़ उठे बड़ उठे खान छोट ना ना से ऊपर है बैगटा बहुत थई दन तले थई देखान टे बड़ बड़ है से बापा जो गए से बड़ बड़ टे नहीं आस हबन ना ओ कमला पूरा पतला पतला कमला चल 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 कई थोड़ा कोट प्रियो ये तो पूरे है पूरे दे चल दे मत दे घर पे ना कोड़ा सेटा अर्जुन जोड़ा मत देना बो टेकी बच्चो ना लो बो टेकी बच्चो ना आखु आखु दी लंबा हलानी कायरा कोन कयार नै हेटिक नै जा सारा हणा हबा आखु सकाळ सकाळ एते सारा काम एट धार ही जो ना एट कैसे धार कर दे हाँ सड़ी सड़ी काट दिया वाह ये कता तो बढ़िया कटा हणा हो आखु को भी कतार हणा जाए पूरा मीठा आखु ये बढ़िया लगे बब्बाले जमी लगुच गोटे बापा बाउंश हणा हुए ना बाउंश हणा हो आखु कौन कदली पटुआर बंधा हे खाई धुआं करिया आखुआ बाबा एमी धरी जो जानती ना रास्ता से काम करे कांदर बही बही क्या मतलब से बही जान बिक्री कर दे केते वजन हबो 10 किलो परे हबो मो कांद धर जे 10 किलो परे हबो ना 5 किलो
5 କିଲୋ ନା ଏତେ ଓଜନ 6-7 କିଲୋ ହବ ଓଜନ କରିବା ବାବା ଓଜନ କରିବା ଦେଖେ କେତେ କିଲୋ ହବ ହଁ ଦେଖେ କେତେ ଓଜନ 5 କିଲୋ ପରେ ହବ 100%। ଦେଖୁ ତ ମୁଣ୍ଡର ମା ମାରଥିଲେ ଛତୁ ଗୁଡା କଣ ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ଦେଖ ବାବା ଦେଖ 5.5 ଦେଖିଲ 7 କିଲୋ 5 କିଲୋ ମୁଁ ଧଇଲି ଜାଣିବି ମୋ କାନ୍ଦ ଦରଜ ହେଇଗଲା ତାମାନେ ତୁ ପୁଅକୁ ତାହେଲେ ଧରି ପାରୁନୁ? 7 କିଲୋ ହଁ ପୁଅ ତ 5 କିଲୋ ହେଲାଣି ନା 5 କିଲୋ ପୁଅ ବାଛିଲେ ଅଧିକ ପୁଅଟା ଧରି ହବ ବାପା ଗୋଟେ ଅଧିକ ଓଜନ ଜିନିଷ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କଣ ଚାଲିଲା ତୋର କାମ ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲି ତା ଭିତରେ ତୁ 1000 କାମ କରିସାରିଲୁଣି ନା ମସଲା ଫସଲା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ତା ଭଉଣୀ ଖାଇକି ଯିବ ଟିକେ ଆମର ଆଜି କଣ ଛାଡ଼ ଖାଇକି ଛାଡ଼ ଖାଇ ହଉ ନ ହଉ ଆମେ ତ ସବୁଦିନ ଛାଡ଼ ଖାଉ ଆମେ ତ ଡେଲି ଛାଡ଼ ଖାଇ ତାପରେ ଯେହେତୁ ପଳେଇବ 8ଟା ବେଳକୁ କେବେ ରୋଷେଇ ହେଇନି ପ୍ରଥମ ଥର ବୋଧେ 8ଟା ବେଳେ ରୋଷେଇ ହେଇନି ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି ମୁଁ ବି ଅଫିସ ଯିବି ସେ ଅଫିସ ଯିବ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ଏତେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ହେଇଛି ନୁହେଁ କି ସେ ଗଲା ନା ଯାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛୁଟି କେମିତି ଦଉନାହାନ୍ତି ଚିକେନ କଷା ନା ଯୋଉ ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି ଜବରଦସ୍ତ ଲୁକ୍ଟା ଭଲ ହେଲା ଚିକେନ ମସଲା ଆଉ ଏଠି ଆମର ସ୍କିନ୍ ଲଗା ଚିକେନ ପଳେଇ ଆସିଛି ଅଲରେଡ଼ି ସ୍କିନ୍ ଲଗା ଚାଲ ଜବରଦସ୍ତ ଲୁକ୍ ବାହାରିଲା ବାସ୍ ବାସ୍ आज पुणी आम स्क्रीन लगा चिकेन बहुत दिन पर स्क्रीन लगा चलो एपटे कषा मुझे सेपटे जाए कौन कषा रेडी कषा अलमोस्ट वाह कचटी बाहर चंपाई खाया गरम पानी ना दे दो ठीक है सजबाज है बाहर स्टार्ट हो गला शार्टा देख केमती लगुच पिंधिला पर बेसी भल लगुच नु अलता लगौच बहुत तार पलैब तो दीपा पुओ कड़ा लालो पुओ शोला से जानची आम घर पलैब ही निद लगुच खाली ड्रेस फेस पिंधिनी पिंधे गाड़ी आसीगला चलो मुठी बाहर खाइबा आसला क्रिस क्रिस हमर इन्वॉल्व हो गला जीवो बोली स्कूल बाहरतिला दिया भात खा खाई दे से मुंडर पूरा लगे के तेल फेल दियो दे 7टा बेलू कोड घर के चिकेन है ना आम घर 7टा बेलू दियो केमती लगुची टेस्टी नाना कौन लगुची तो मटन लगुच तू कहीं खाऊ चिकेन टा बेकार जो मटन लगुच खाइबू नहीं फिश भल लगुच ना बबाल भल कथा मटन हवा दरकार नहीं चिकेन डेली करदेव मटन खाऊँ तो सब खाई पी बाहरलु आो रेडी हो सारे मु आउ क्रिस नना आमू पुआ आम 4 जन जीवु दे पुओ को लेकिन आम धन ये उठे खेल बाबा तू जापर मामू घर पलि बोली गेलु गेलु ये खेल धनरा धन बाबा पलिब कि गेलु ता ड्रेस फेस पिंधि रेडी कर देचु तार मशारी भितर खेलुची कौन कर छुआटा आज मामू घर पलिब मामू घर सब मिस करेंगे गेलु बुझिलु जीवनी से धर देचु पलैब पुतुरा मासे बंधु कर ता माँ पड़ोसी तो सारा मो लिंक धन तो माँ सागे नुह गेलु गेलु अनौची रिएक्शन दौची गेलु पलैबू बाबा ना पलैबू कौन करिया क्रिस तू तो छाड़ के देखिए तोर कौन मन दीदी मन कर ना ली ता दीदी चलो बाहर ले जावाई कि
ପୁଣି ଯାଉ ଯାଉ କୋଉଦିନ ଆସିବ ତ ଏବେ ଯାଉଛି ପୁଣି କେବେ ଆସିବ ଆଉ କିଏ ଅଛି ଘରେ କାନ୍ତି କିଏ ସେ ରୋଷେଇ ଘର ଥିବ ବନ ନା କଣ ଲୋ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସହିତ ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଦେଉଛି ହଁ ଲୋ ସକାଳୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ତ ପଳେଇବ ନାତି ହଁ ଗେଲା ହେଇଯା ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖର ଆଇ ଫାଇ ପାଖରୁ ଘରୁ ଅନଉଛି କହୁଛି କଣ ସବୁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ କିଛି ଜାଣିନି ଏ ବିଷୟରେ ନମ କରିକି ପୁରା ଉଡେଇ ଦବ ସେ ଜାଣିଛି ସେ ପଳେଇବ ସତ କଥା ସେଇଠି ସେ ପୁରା ସଦମାର ରହୁଛି କିଛି କହୁନି ଚୁପ୍ ହଁ ସେଇଆ କହୁଛି ଚାଲ ରେ ଭାଇ ଗାଡି ଆମର ପୁରା ହେଲାଣି ଧରିବ ତ ଏଗୁଡା ଏତିକି ଜିନିଷ ରଖିଲା ପରେ ଆହୁରି କଣ ବାହାରିବ ପୁଣି ଥିବ ନା ଜାଗା ଦେଖୁଛି ଇଆଡେ ସବୁ ବିଜନେସ୍ ସେ ଦେଖିଲା ଧରି ପାରିବନି ହଁ ସଇଲା ଆମର ଗହଳି ଖାଲି ଯିବା ବେଳକୁ %100% ସେ ଜାଣିଛି ତୁ ପଳେଇବୁ ଭାବୁଛି ନେ ଆଇ ଦଉ ଧରିଦେ ତା ହାତ ଧରେ ନା ତା ମାକୁ ଦେ ଏବେ ତା ମାକୁ ଦେଇଦେ ହଁ ସବୁ ଦେଇଛି লিপা তুই ଆମ ସାର୍ ପଳେଇ ଚାଲୁ ଯିବୁ লিপা ଦେଇ ଆମ ସାର୍ ପଳେଇ ଚାଲୁ ଓହୋ ଶୁଣ ଟାଟା ଟାଟା ଆସ ତୁମ ମାର ତୋର ଶିଖା ଶିଖି ହଉଛ ଚାଲୁ ଆଣିକି ଛାଡିବ ହଉ ହଉ ଆସିବ ଆଉ ସେ ତ ଥରେ କହିଲାଣି ଆଉ ଚାଲ ଭଲରେ ଭଲରେ ତାକୁ ଛାଡ ସେ ଯାଇକି ଆସୁ ବୋଉ କାଞ୍ଚୁ କାହିଁକି ଚାଲ 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 ଖାଇଗଲାଣି ହାତକୁ କଣ କିରେ ବୋଉ କାନ ନା ସେ ଭଲରେ ଯିବ ନା ନାଇଁ ଚାଲ ଆସିବ ତ ପୁଣି ଆଉ ଚାଲ ଧନ୍ମ ଦବ ଖେଳନା ମୁଁ ବସି ମୁଁ ତ ତାକୁ ଧରିବି ତୁ ଚାଲ ମୁଁ ତ ପୁଅକୁ ଧରିବି ସବୁ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ହଁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଏଠି ଆଉ ଗହଳି କରେ ନା ପଳେଇ ଚାଲ ନହେଲେ ସିଏ ଏଠି ସବୁ ଚାଲ 15 ଦିନ ମାମୁଁ ଘରେ ରହିକି ପୁରା 15 ଦିନ 18 ଦିନ ଚାଲେ ଆଉ ହେଇଲେ ତ ନା ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଖେଳନା ଦେଖ ବାପା ଆସିକି ଆହୁରି ଅନଉଛନ୍ତି ମନ ମାନୁନି କଣ କରିବେ ସବୁ ଧନ ସେଠି ତୋର ବୋଉ ଠିଆ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କାହାକୁ ଆଉ ନିପଦ ଆସିଥିଲା ଭଲ ବାବା ଆଇଲା ଆଇଲା ଚାଲ କାନ୍ଦ ନା ସେ ଟିକେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ବସିଲେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲେ କିଛି ହବନି ତ ଆରାମସେ ଦରକାର ଏ ସାଙ୍ଗେ ଏଇନା କାନ୍ଦି ସଇଲା ସଭା ଭଙ୍ଗ ମୁଁ ଥିଲେ ଟିକେ ଟିକେ କିଛି ଲାଗିନଥାନ୍ତା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ଆଉ ଫାଙ୍କା କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମର
ତମ ଘରୁ ସେମିତି ଫାଙ୍କା ହେଇକି ଆସିଥିଲା ପୁଣି ଆମ ଘରୁ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା ପୁଣି ଏମିତି ହବ ଆଉ ନା କଣ ଯିବା ଆସିବା ଏମିତି ହିଁ ହବ କ୍ରିସ୍ ତୋର କଣ? ତୋର ବନ୍ଧୁ କଣ କହୁନୁ ମୁଁ ତ ଆସିଛି ମୋର ବନ୍ଧୁ କଣ ଏଇଆ ନା ସେଇଆ ଠିକ ନା ହଁ ଆସିଛି ତାର ବନ୍ଧୁ କଣ